ಬೆಳಕು ನ್ಯೂಸ್ ಒನ್ ಕನ್ನಡ ಸುದ್ದಿವಾಹಿನಿ. ಇದು ಸತ್ಯ ಸುದ್ದಿಗಳ ಹೂರಣ. ಚಿಂತಾಮಣಿಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆದ ಅಕ್ಷಯ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾಗಿ ನಡೆದ ಪೂಜಾ ಕೈಂಕರ್ಯಗಳು. ಭಕ್ತಿ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮಿಂದೆದ್ದ ವನಿತೆಯರು. ಚಿಂತಾಮಣಿ ನಗರದ ಬೆಂಗಳೂರು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ವೃಂದಾವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಮೇ 21ರ ಗುರುವಾರದಂದು ವಾಸವಿ ವನಿತಾ ಮಿತ್ರ ವೃಂದದ ವತಿಯಿಂದ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಅಕ್ಷಯ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಯಿತು. ಅಧಿಕ ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಮಾಸದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಅಕ್ಷಯ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಬಹಳ ವಿಶೇಷತೆಗಳಿಂದ ಕೂಡಿತ್ತು. ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದವರೆಗೂ ನಡೆದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 200ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಂದಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಈ ಪಾವನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನೈ, ಚಿತ್ತೂರು, ಮದನಪಲ್ಲಿ, ಪಲಮನೇರು, ರಾಜಂಪೇಟ, ಮೈಸೂರು, ಬೆಂಗಳೂರು, ಕೋಲಾರ, ಮುಳಬಾಗಿಲು, ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ, ಕೆಆರ್ ಪುರಂ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧೆಡೆಗಳಿಂದ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಣ ಮೂರ್ತಿ ದೇವರುಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಅತ್ಯಾಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಸಿಂಗರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ವಾಸವಿ ವನಿತಾ ಮಿತ್ರ ವೃಂದದ ರೀಜನಲ್ ಚೇರ್ಪರ್ಸನ್ ವೈ ಉಮಾಮೂರ್ತಿ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಚಂದ್ರಕಲಾ ಪ್ರಶಾಂತ್, ಖಜಾಂಚಿ ಮಾಧವಿ ನಾಗೇಶ್, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಯೋಜಕಿ ವೈಷ್ಣವಿ ಶ್ರೀಕರ್, ವಾಸವಿ ಕ್ಲಬ್ ಗವರ್ನರ್ ಶ್ರೀಮತಿ ರೂಪಾ, ವಾಸವಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಶ್ರೀಮತಿ ನಾಗಮಣಿ, ಖ್ಯಾತ ಗಾಯಕಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಉಷಾ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಚಿಂತಕಿ ಕೈವಾರದ ಶ್ವೇತಾ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಮತ್ತಿತರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಪುರೋಹಿತರು ಈ ಪವಿತ್ರ ಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಸಂಪ್ರದಾಯಬದ್ಧವಾಗಿ ನೆರವೇರಿಸಿದರು. ಶ್ರೀಮತಿ ಉಷಾ ಮತ್ತು ಉಮಾಮೂರ್ತಿ ತಂಡದವರಿಂದ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಪಂಚದಶಿ ಪಾರಾಯಣ ನಡೆಯಿತು. ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದ ಎಲ್ಲಾ ಮಾತೆಯರಿಗೂ ಪೂಜೆಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಸುಮಾರು 160 ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಬರುವಂತಹ ಈ ವಿಶೇಷ ಪವಿತ್ರ ದಿನದಂದು ಪ್ರಮುಖ ವಾಣಿಜ್ಯ ನಗರಿಯಾದ ಚಿಂತಾಮಣಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾಗಿ, ಸಂಪ್ರದಾಯಬದ್ಧವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಭಕ್ತಿ ಪೂರಕವಾಗಿ ನಡೆದ ಈ ಅಕ್ಷಯ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಹೊಸ ದಾಖಲೆಯನ್ನೇ ನಿರ್ಮಿಸಿತು. ಆದಿಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಕ್ಷಯ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಶ್ರಾವಣ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಜಯವರಲಕ್ಷ್ಮಿ शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्ना अजनं ध्यायेतो सर्व विघ्ना उपशान्तये गणेश शारदा गुरुभ्यो नमो नमः इष्टदेवताभ्यो नमो नमः कुलदेवताभ्यो नमो नमः ग्रामादे देवताभ्यो नमो नमः मनसा अभीष्ट प्रार्थना समर्पयामि. ಗುರುಗಳನ್ನ, ಗಣಪತಿಯನ್ನ, ಮನೆ ದೇವರನ್ನ, ಇಷ್ಟ ದೇವರನ್ನ, ಕುಲದೇವತೆಯನ್ನ ಹಾಗೂ ನಾವು ಪೂಜೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀ ಅಕ್ಷಯ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ತಾಯಿಯನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಂತ
ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೋರಿಕೆ ಹರಿಕೆ ಇದೆಯೋ ಹೇಳಿ ಅದರಲ್ಲಿ ओम अपसर्पंतो ये गोता ओम संस्थिता ये गोता विज्ञान करता रहा तेने से दुष्वात्मया अपक्रामतो गोता के काले वाहन शके बौद्ध अवतारे श्री रामक्षेत्रे अस्मिन् वर्तमाने व्यवहारिके चांद्र मानेन अस्य प्रभवादि षष्ठी संवत्सराणां मध्ये मंगलकर पराभव नाम संवत्सरे उत्तरायणे ग्रीष्म ऋतौ अधिक ज्येष्ठ मासे शुक्ल पक्षे पंचम्यां शुभतिथौ वासरः वासरस्तु बृहस्पति वासर युक्तायां शुभ नक्षत्र शुभ योग शुभ कर्ण एवं गुण विशेषण विशिष्टायां अस्यां शुभ तिथौ मम उपात्त समस्त आचमन समर्पयामि उत्तु नील उद्देली आचमन समर्पयामि गणपतिको ఒత్తి పత్తి గెచ్చే వస్త్రము గణపతికి ఒప్పించారు అమ్మవారికి ఒప్పించారు కదమ్మా గణపతికి వినాయకుడిని పెట్టండి ఓ అభివృద్ధా దోషనా విశ్వాన దేవదేవతోమ వస్త్రం సమర్పయామి महागणाधिपतये नमः वस्त्रैकं समर्पयामि उत्तु नील उद्देली आयस्य वस्त्रे प्रथमचन्द्र एकवा पवेत बलवत्तेन उपवेतां पुष्पं समर्पयामि मणि उत्तु नील उद्देली आचमनं समर्पयामि ఉప్పుతో గంధంతో పూజ చేయండి లేదంటే నీళ్ళతోనే పుష్పంతో పూజ చేయండి దివ్య పరిమళ శ్రీ గంధం సమర్పయామి దివ్య ధూపవాఘ్రామి ఉప్పు నీళ్ళు చేయండి పూలు అక్షులు దేవుని పూజ చేయండి పొంగు సేవ చేసి పూర్ణ దేవుని పూజ ಮಾಡಿ పుష్పాన్ని సమర్పయామి సమర్పయామి ఐదు నీళ్ళు చేయండి ಮತ್ತೆ ಐದು ನೀರು ಬಿಡಿ ಮಧ್ಯೆ ಮಧ್ಯೆ ಪಾನಿ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಉತ್ರಾಮೋಷ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ನಸ್ತಚಾಲನ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಪಾದಚಾಲನ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಪುನರಾಚರಣ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ತಾಂಬೂಲಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಋಣ್ಯಪಾನಿ ವ್ಯವಹಾರಿಕ ದಕ್ಷಿಣ ಕಲ್ಪಯಾಮಿ ಸರ್ವೋಪಚಾರ ಪೂಜಾ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಮಂಗಳಾರತಿ भक्ता भास्कर कर्पूर नीलाचनं करैः अवतजन महागणाधिपतये नमः कृतवत् मंगल नीलाचनं संदर्शयामि नीलाचनानंतर आभरणं समर्पयामि आसनान्ते पुष्पाणि समर्पयामि यल्लो मंगलाचतोरे रक्षां धारयामि नमस्करोमि बोलो सिद्धि बुद्धि समेत महागणपतिस्तु तदा मोदाकरात्मोदकं सदा विमुक्ति साधकं कलातराभतं सकं विलासि लोकरक्षकं अनाजकैकनाजकं विनाशते पदैत्यकं नताशुभाशुनाशकं समस्तलोकशङ्करो निरस्तदैत्यकुण्डरो तरेतरोदरं परं परेपवक्त्रभक्षणं कृपाकरं क्षमाकरो मुदाकरो यशस्करं मनस्करं नमस्कृतं नमस्करोमि भास्वरो अकिंचनाति मार्जनो चिरन्तनोति भाजनो పుత్రుడు మంచి పుత్రి కానీ మంచి భర్త కానీ మంచి భార్య కానీ దొరకనుంటే ఆ లక్ష్మీ నారాయణ అనుగ్రహమే కారణం కాబట్టి మనం పెళ్లి చేసినప్పుడు ఆమె పేరు ఏమున్నా కూడాను మహాలక్ష్మి అంటారు అతని పేరు ఏమున్నా కూడాను నారాయణం అంటారు ఆ పెళ్లి కొడుకున్న వాళ్ళ అత్త మామ చాలా పెద్దోళ్ళుగా ఉంటారు కానీ కూడా అతనికి కాలు కడతారు కాలు కట్టే ఉద్దేశం ఏమంటే ఇతడు నారాయణుడు నారాయణ మా లక్ష్మిని వచ్చి పెళ్లి చేసుకో ఆ లక్ష్మీ నారాయణ ఎక్కడున్నారో మీరు కూడా అక్కడ ఉండండి సుఖంగా ఉండండి సంతోషం
विदात्रे नमः दक्षिण द्वारे द्वारशे नमः बलाय नमः प्रबलाय नमः पश्चिम द्वारे द्वारशे नमः शंखनिधे नमः पद्मनिधे नमः उत्तर द्वारे द्वारशे नमः गंगायै नमः यमुनाय नमः इति द्वारपालक पूजां समर्पयामि पीठ पूजां करिष्ये पीठस्य अधोभागे आधार शक्त्यै नमः मूल प्रत्यय नमः कूर्माय नमः वराहाय नमः सिंहासनाय नमः स्कन्धाय नमः नीलाय पद्मनाभाय नमः मत्रेभ्यो नमः केसरेभ्यो नमः शतलेभ्यो नमः अष्टदिग्गजेभ्यो नमः शेषाय नमः कलिकाभ्य सूर्यमण्डलाय नमः भूमण्डलाय नमः दुर्गाय नमः क्षेत्रपालकाय नमः सरस्वत्याय नमः परमात्मने नमः द्वारपालक पीठ पूजां समर्पयामि लक्ष्मी नमो नमः उच्चैः ध्यायामि आवाहनार्थे पुष्पाणि समर्पयामि ताम् आवह नहीं ओम शुक्रवधे ज्योतिरसिते दोषे देवो सवितोऽर्पणात् पक्षित्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः आद्येन समयामि तेन मध्ववातारुणाय मदक्षरन्ति सिन्धवः माध्वीर्न सन्तोषभिः मधुरक्तमुदोषसि मधुमत्पार्थिवनोदयः मधुजौरस्तु नः पिता मधुमान्नो वनस्पत्याम् उत्तर नीलोत्तरे अवाच देवताभ्यो नमः श्री महालक्ष्मी देवी नमः अक्षय लक्ष्मी नमो नमः स्नानं समर्पयामि आचमनं समर्पयामि अंबारी विग्रहం తీసుకొని క్లీన్గా తుడుచుకొని పసుపు కుంకుమ గంధము అక్షంతో పెట్టేసి మీకు ఇచ్చినటువంటి పీట మీద పెట్టుకోండి నేను తెచ్చినటువంటి పీట మీద ఉంచుకోండి సంసార నమకారిణే నమః कृतये महाप्रज्ञाये महाधारणाये महाकान्दाये महास्तये महास्तये महातृथये महासंज्ञाये महाकृतये महाविश्ये महामनीषिण्ये महाविरक्ते महाव्यापिने महामायाये सुनंदाये नमः श्रीये नमः मानव्ये नमः मनसंभवाय नमः सम्मिन्ये नमः क्षोभिन्ये नमः मात्ये नमः ब्राह्मण्ये नमः शत्रुमार्गे नमः मोहिन्ये नमः देशिन्ये नमः निबीराय नमो नमः सर्वानुयाये महागुणिन्ये महाभिन्नाये महानिर्गुणाये महाखण्डित्याये महाशुभाये महास्वामिन्ये महावेदिन्ये महाशक्राये महाशाम्बके महाचक्रधार्ये महादण्डिन्ये महामण्डिन्ये महाव्याघ्रे महाशकिन्ये महाशिकिन्ये महासोमहन्ताये महाचिन्तामणि चिन्तादा सिद्धानन्दाये श्री अक्षय लक्ष्मी नमो नमः त्रयार्थे दर्शयामि आचमनं समर्पयामि मुकुटुकेन्दि पूजयामि पुष्पाणि समर्पयामि कर्मणे सदेकामात्मकामाय मत्यं कामेश्वरो मे शरणोदधार कुबेराय मे शवनाय महाराजाय नमः यो वेदालो सरभ्यों वेदान्ते प्रतिष्ठः तस्य प्रकटे तस्य परस्य महेश्वराय चिरंजीव चिरंजीव सुखे भव समस्त कन्मंगलानि भवन्तु इष्टदेवता कुलदेवता संपूर्ण अनुग्रहता सिद्धिरस्तु लक्ष्मी नारायण प्रसाद सिद्धिरस्तु Para
సీతారాములకు గౌతమ మునులెల్ల దీవించిరి క్షేమములరా. జై వాసవి, జై వాసవి, జై. చేసినాక ఎంత బాగుంది, ఎంత సంభ్రమంగా ఉంది అంటే ఇది పూజ సంభ్రమంగా ఉంది. మన సంస్కృతిని చాటుతున్నారు. వారికి ఇంకా ఆ వాసవి మాత ఎప్పటికీనో మంచి దీవెని అందరి తరఫున కోరుకుంటున్నాను. జై జై వాసవి. ಜೈ ವಾಸವಿ. ಇವತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಆದಿಕೇಶ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪೂಜೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ನಮ್ಮ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಕಟ್ಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ತಾಯಂದಿರು ಮಾತೆಯರು ಒಂದೇ ಸೇರಿ ಉಳ್ಕೊಂಡು ಪೂಜೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ 70 ವರ್ಷ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಅವರಿಗೆ ಭಗವಂತ ಆರೋಗ್ಯ, ಐಶ್ವರ್ಯ ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಒಳ್ಳೆ ನುಡಿ ಕೊಡಬೇಕು ಭಗವಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಅದು ಚಿಂತಾಮಣಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕೋಲಾರಿಂದ 25 ಜನ ಬಂದಿದೆ. ಅವ್ರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ, ಅದೇ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಅಂತಾರೆ. ಅದೇ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದ್ದು ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೀತಾರೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಎಲ್ಲ ಕೋಲಾರ 25 ಕೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ.